আজকে আমি রঞ্জিত বাউরি তোমাদের গ্রাম আইলাম আর রাষ্ট্রীয় বাউরি সংঘর্ষ মোর্চা যে কাজ করছে বাউরি সমাজে ভাষা সংস্কৃতি আর ইতিহাসে ওটা সব কিছু বিস্তারপূর্বক বাউরি সমাজকে কমনে শিক্ষিত করবার আছে, সংগঠিত করবার আছে, কমনে সমাজকে মজবুত করবার জন্য সংঘর্ষ করবার আছে আর বাউরি ভবন বানাবার জন্য তোমাদেরও একটুকু যোগদান চাই। তো সব কিছু মুদ্রা সে তোমরাকে অবগত করাইলো। সব মুদ্রা শুনে নিয়ে তোমাদের কি বিচার হইলো একটুকু বলো আমাকে। আমাদের এটাই বিচার হইলো কি তোমার কথা শুনে আমাদের অনেকে ভালো লাগলো। আর আমরা চাই যে বাউরি যে এটা বলছো তুমি সংগঠিত হতে, সেটা যেমন এখানে হয়। আমরা সবাই তোমার সাথে আছি আর সবাই একতা আছি, যত মহিলারা। তুমি এটা সে আমাদের समाज के अगर बढ़ावार আছে तो शिक्षा के आगे बढ़ाना बहुत जरूरी আছে। जब तक আমাদের গ্রাম এক এক ছেলে सीबीएसई স্কুলে নাই পড়ছে, जब तक আমাদের ছেলেপুলাকে एक एक चीज़ नहीं बतावे कि डॉक्टर कम ने बनबे, इंजीनियर कम ने बनबे, कम ने हमारे समाज वकील बनबे, कम ने हमारे बीडीओ सीओ बनबे, कम ने हमारे समाज सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनबे। तो तुम्हें ये सब बात बोला गलो आज के संघर्ष मोर्चा द्वारा, रंजीत बाउरी द्वारा। तो तुम्हें ये बात तो सहमत आछो कि ना? একদম सहमत আছি। तो सब ग्रामे छिला के हमरा के इंग्लिश स्कूल पढ़ाবার আছে कि ना? हमरा একদম समाज जितना पारबे तुम्हारे सहयोग करबे। ठीक तो चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तुमरा एक नारा लगाई दो, बाउरी समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, राष्ट्रीय बाउरी संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद, 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 राष्ट्रीय बाउरी संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद ग्राम कमेटी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद राण माटी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सबाई के।